7-5 oh, dalawa na lang oh. Puta na, habol na. Ayan na. Napol. Ay, po, puta sakit. Ah, gawa. Sorry. Sige na, okay na. 7-5. Siko mo, boy. Ayan, no? Ang delikado. Isa na lang. Isa na lang. Ahoy! Wala namang yata. 7. All 7. Ah! Oh, 7. Ayun, oh, malamang, oh. Bang! 9-7. Dapat yan. Daya news na no? Daya! Online. Online. Iwan ni Christian eh. Ano iwan si Usman? Ano naman mainit ang kamay niyan eh. Ay, card. Online. Online. Oh. Photographer pa. Ay, hindi ko ba yan? Ikala ko hindi ulo. Player oh. Sama sa truck. Agit truck eh. Paula, dapat ako. Bulilo. Naaway. Oo. Uli. Sino mo? Pa, isa. Si Ryan. Daya! Ang daya! Si Ryan. Ay! Puta. All 0. Pauwi na. All 0. Pauwi na. Sige. Ay, good! 1-0. Siluan. Sila. Uy. Saka LG. Player oh. Daya! Step back pa! May step back pa! Ikabot sa Pilipita. Ay, ano? Oy! Tadali ba? Di naman sadya eh. Ito naman. Bago niya ako ulit eh. Wala naman double ko eh. 1-0. Era! Bang! Sira. Hindi na pasok ka naman. Ano? Oh, dalawa na. 2-0 na. Sira. Boom! Ay! Benga! Uy! No! Last! Warning! Pasya na. Warning 0. Tirahin ko yung kanyan. Tirahan mo. Pagod na kami ko. Pagod na gawin ko. 3-1. Pagod na gawin. Ayun na! Tapos na! Yun! Asios pa nang tatapos. Ayun na.
All three. All. Oh, sayang. Bad yun, bad. Laki mo eh. Ano na? Ayaw na pumasok. Ayaw na. Tapos na, tapos na. Yun lang. Ay, paano? Ay, shit. Extend mo pala ako. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na, ayaw pa. Tapos na. Ay! Ay, lakas. Nagapo na siya. Last, last, last. Boom! Ay, Last two, last two. ay. Time out na, time out eh. Ano ba? Meron niya. Hey! Wala, yun lang. Alas, tapos na. Bye-bye.